नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम तेणु आज्ञा मना करदेले युधिष्ठिर मु मारिनी दुर्योधन को मु मारिना सजन मंडली जितेबले पांच भाई जाक मना करदेले माँ कुंती आखिर तटला लुह झरिला विकल अधीर होई कुंती माँ कांदिले हे कृष्ण केणे गलु रे नीलमणि हाँ हाँ मो पिला मन को अनाथ करई देई हाँ दुख सागर रे भसई देई हाँ कोठी लुचिलु रे धन सारंकर अनुरोध अछि आज्ञा कोइली मालिका टिके गाइबा पाई तापरे नदिया कीर्तन पाई भी अनुरोध अछि सारा टिके कोइली मालिका एठी गाइबा हाँ लोकनाथ कर हरिपुर माटीर प्रतिभा आज्ञा आज जेमिति आमे पीठेश्वर गोपीनाथ जीव मंदिर प्रांगण रे पाला परिवेषण करुचे हेटी पुना बाबा रे पाला गायक होबा पाई बहु चेष्टा प्रचेष्टा बहु निष्ठार सहित चिल्लिका हरिपुर ग्राम रे जन्म लोकनाथकर महोदयसु तांकर आराध्य ठाकुर हेउछंती गोपीनाथ संकल्प भाई रे गोपीनाथ जीवकर पाखरे अधिया पड़ी गुहारिया पड़ी आशीर्वाद पाइले लोकनाथकर महोदय पाला गायक हेले किंतु आशीर्वाद स्वरूप गोपीनाथ कदलीटीए खाइबा को लोकनाथकर महोदय को देइथिले सारे आज्ञा जेतेबेले कदलीटी खाइबा को जानती लोकनाथकर महोदय अधा खाइछंती अधा तले पड़ीगला मनरे गोटाए शंका सृष्टि हैला लोकनाथकर महोदय ओडिशार विशिष्ट गायक हेले 52 वर्ष बयस पक्षाघात कैंसर रोग रे पीड़ित हेले ओडिशार जेते कैंसर प्रोफेसर माने थिले समस्ते हार मानिला परे सेते बेलर मुख्यमंत्री थिले संकल्प भाई ढेंकानाल प्रतिभा नारी नेत्री नंदिनी शतपथी महोदया मुख्यमंत्री पांठिरु अनुदान राशि दिया गला कर महोदय गले भेलर मेडिकल ऑपरेशन हैला किंतु भल हे पारिलेनी रोग भगारी साजिला गोपीनाथ अंध हे गले मुह फेरे ही नेले गोपीनाथ मुह फेरे ही नेले सेदिन मुंड पिटी कांदु छंती लोकनाथकर महोदय हाँ हाँ कहले कहली लो हाउ मो देखी पारिबिनी गोपीनाथ को मो आउ दर्शन करी पारिबिनी ना ना आउ मो जाई पारिबिनी ओडिशा माटी दर्शक मानक आगरे पाला परिवेषण मु आउ करी पारिबिनी लो ए कहली तू टिके श्रीक्षेत्र जालो हरिपुर माटी के जालो कहले कोइली लो उड़ी जा तू बाबा
ଓଡ଼ିଶା ଚିଲିକା କୂଳ ଏ କହିଲି ଉଡ଼ି ଯା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆଉ ଉଠିବାକୁ ବଳ ପାଉନିଲ କହିଲି 6 ମାସ କାଳ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ି ପାଲା ଶିଖିଲି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ପାଲଟିଲ ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ପାରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିପାରିବିନି ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ଭାବୁଛି ଦିନ ଗଡୁଛି ମରଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଆସି ଆହ୍ୱାନ କଲାଣି ସଂକଳ୍ପ ଭାଇ କହିଲେ କହିଲିଲ ଉଭା ହେବା ବଳ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଯେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କଦଳୀ ଅଧେ ଖାଇଛନ୍ତି ଅଧେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଧା ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଚାଲିଗଲେ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରା କରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଭରସା କରାଯାଏ ସେ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ ଏ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ବସାଇ ଦେଇ ଆଜି ମା କୁନ୍ତି କାନ୍ଦିଲେ ଏ କୃଷ୍ଣ
କାହିଁକି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କଲୁ? ମୁଁ ମା ହୋଇ କେମିତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବି? ପରଦେଶୀ ମେଘ পরদেশী মেঘ যেবে যায় পর করে শ্রাবণ না থায়ে সাথে শ্রাবণ না থায়ে সাথে লুহ পড়ে ঝরি। କାହିଁକି ଠାକୁରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ও ମାନିଆ ମନ ମୋର ଅନାଥ କରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ ମହାପ୍ରଭୁ। ও ମାନିଆ ମନ ମୋର କହେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ দুঃখ দেই গলা দরদি বন্ধু দুঃখ দেই গলা দরদি বন্ধু। পরদেশী মেঘ পরদেশী মেঘ যেবে যায় পর করে শ্রাবণ না থায়ে সাথে শ্রাবণ না থায়ে সাথে লুহ পড়ে ঝরি। ও মানিয়া মন মোর মানিয়া মন মোর ও মানিয়া মন মোর মানিয়া মন কহে কান্দু কান্দু দুঃখ দেই গলা দরদি বন্ধু দুঃখ দেই গলা দরদি বন্ধু দুঃখ দেই গলা দরদি বন্ধু দুঃখ দেই গলা দরদি বন্ধু। ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲେ ଥରେ ଶୁଖିଲା ପତର ପବନର ଭରସାରେ ଖୋଜେ ବାଟ ତାର। ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା ଯେବେ ଶୁଖିଲା ପତର ପବନର ଭରସାରେ ଖୋଜେ ବାଟ ତାର। ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେବେ ହୁଏ ବେସହାରା ପରବାବେ ତାକୁ ଦିଏ ନା ସହାରା। ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେବେ ହୁଏ ବେସହାରା ଦିଏନି ସାହାରା দিন সরি যায় রাতি হজি যায় রাতি হজি যায় ওঠ পিয়েলু
ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି କୁନ୍ତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଟିପନାରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କଲେ ସହି ପାରିଲେନି ଭୀମ ମା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ନିବେଦନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ ଭୀମ କିଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ? କହିଲେ ମାଲୋ ତୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଁ ନିୟମ କରୁଛି କଣ କହୁଛୁ? ସତ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ମା କଣ କହିଲୁ? ତୋର ଯେତେ ଗାଳି ଦବା କଥା ଆମକୁ ଦିଅ ମା। ଭୀମ ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦେ ଗାଳି କଲେ ଏ ଭୀମ ତମର ସହି ପାରୁନି ମା। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବାବା? ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ଛୁଇଁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ମା, କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଟା ମସ୍ତକ ତମ ପାଦ ତଳେ ଭେଟି ଦେବି ମା। କହିଲା ସତ୍ୟ ସାର ମନୁଷ୍ୟ ନା ବାଚା ସାର ମହି ପତେ ବାଚ ବିଚଳିତ ଜେନ ତେଲ ରାହା ସ୍ୱୀକୃତ ହରିତା। ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ରାଧାନାଥ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖନ୍ତି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଜନଳ ଗ୍ରହରାଜ ତପନ ସତ୍ୟରେ ବାସୁକି କରିଛି ଏବେ ଧରା ଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ବାସୁକି କରିଛି ଏବେ ଧରା ଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ବାସୁକି କରିଛି ଏବେ ଧରା ଧାରଣ। ମାଲୋ ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ମା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତୋରି ଆଗରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଭୀମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।